Hello guys, good evening ladies and gentlemen. Gabi ikan na itong talang guys, no? So nata karon diri sa may Pantawan Boulevard guys, no? Karong gabi una guys, adlaw nga Sabado. Ay ato ang bulan sa September tuig 2024 guys. Look guys. So nara po'y bag-o diri guys nga acoustic diri guys, no? Look guys. Yes guys, nga to ang acoustic for tonight guys, no? Adlaw nga Sabado guys. Saturday night guys. Look guys, nga to ang singer is from Sir, taga-asa to sir? Dipolog City. Wow, Dipolog City guys, no? Nga to ang acoustic. Wow, nice sir, nice. Okay. Hello ma'am, shout out, good evening. Hello, shout out. Makita aking pag-asa, ang himig natin, ang kanyang awitin, pangtay, magsama-sama. Siya'y nahihirapan, handa na ba kayong lahat upang siya'y tulungan? Ang himig natin ay iyong awitin, pantay, magsama-sama lang ng pag-asa.
Yes, thank you so much, sir. Salamat guys. Yung mga very good talented guys from the Bolog City, island of Mindanao, sir. Yes. Thank you so much guys. Acoustic guys. Nakakaroon din sa may Pantawan Boulevard na itong syudad sa Dumaguete City. Negros Oriental. Kini inyo ang alagan sa kanginang guys. Pinubling vlogger, Bisayang Dako. Please subscribe my YouTube channel guys. Tindo Abrencilio. Ang atuang Facebook page is DBA Biton. Pinubling vlogger guys, Bisayang Dako. Thank you so much.